হয়, কিন্তু বাংলার এবারে শরৎ আগের শরতের মতো হবে না। যদি মানুষ ন্যায় না পায় তাহলে শুধুমাত্র প্রতীকী অন্যায়ের উপরে ন্যায়ের বিজয় হয়েছে বলে বিজয় করতে হবে তার কোনো মানে নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ন্যায়ের অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। जब सड़क, जब संसद, जब विधानसभा, जब सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट, जब राष्ट्रपति भवन, जब राजभवन इंसाफ दे सकता, उस वक्त जनता को सड़क में उतर करके इंसाफ छीन कर लेना पड़ता है। ये हद हमें लेना पड़ेगा। संसद खामोश है, विधानसभा खामोश है। आज ढकोसला करके बोलती है हम स्पेशल सेशन डेकेছি এবার ফাঁসি দিয়ে দেবো। আর कुछ तृणमूल का दलाल है बोलते हैं तो ममता बोले दिए फांसी হবে।